যারা বলেন পাকিস্তান বাংলাদেশে সাহায্য করবে ভিডিওটা তাদের জন্য। পাকিস্তানে যে কি করবেন ভিখারি আছে ভিডিওটা দেখে। इधर एक आया खड़ा है, भीख मांग रहा है। ये देखो, ये खैरात मांग रहा है। ये पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है इसने। आपको क्या है, आप तो अभी बीमार थे, अभी तो आप बीमार थे। इधर मेरी बात सुनो ना, मैं शुरते को बुला रहा हूँ। ये भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तो आप बीमार थे, अभी तो आप बीमार थे, खैर ना, अभी तो आप बीमार थे। पकड़ो पकड़ो इसको। अभी तो आप बीमार थे, अभी तो आप बीमार थे, बीमार था ना तू। इधर आ, इधर आ, इधर आ बुढ़े। এরা বিভিন্ন আরব দেশে এসে এভাবে ভিক্ষা করে। ভিডিওটা সর্বোচ্চ শেয়ার করে পাকিস্তানের প্রতিনিধির কাছে কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। পাকিস্তানের কি পরিমাণ ভিক্ষা করে এসব আরব দেশে, মক্কা মদিনা দুবাই সৌদি আরব কুয়েত কাতার সব দেশে এই পাকিস্তানি ভিখারির কারণে মানুষ অতিষ্ঠ, বড় বড় কথা বলতে না পারে। আর বাংলাদেশে কিছু মানুষ বলে পাকিস্তান নাকি আমাদেরকে সাহায্য করে।